Adando. Assalamu alaikum fola, assalamu alaikum. Kuri bashi taula. Kobe. Wa fanu kobe chokodi. Fanu sega balu ni nyina balu. Klabaka fanu erbe ami nyokambulu. Neka fembe, neka jeni nga laharo. Ma ufo tu nika ubaragada. Ka ufo ka ubaragada dante folimuna. Alisa ala kan to ɲɔgɔn ye ala kana fosi kɛ masi la ala ka laban ɲumanw d'an ma ala ka hɛrɛw cɛ minnu bɛ juguya fana na an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilina ɲɛnama d'u ma u m'a faamu de an bɛ dugawu kɛ u bɛ se k'a faamu cogo min na vraiment bi n content don lafiyalen don n bɛ ka bɛɛ fo sɔrɔ vraiment j'étais très content. Madame Nazir voyage mɔgɔ la fɔlɔ Boubacar Kɔlɔn Siribe sɔrɔ ko bonyaw yira vraiment content kosɛbɛ a yɛrɛ ko ka content Kɔlɔn i Siribe depuis y'a fɔ Abu Dhabi an bɛ ambassadeur fo ye Azir voyage tigi ayi ale kɔrɔ ale man ɲi dɛ ka billet ta nɔgɔya ni lafiya la Azir voyage kuma bɛɛ parrain duman min fo en même temps que nga marraine fana fo Madame Sissoko Masara Keita ka fana ni ce ani bara ay mun kɛ sur ala kana ɲina ne fo fana on tɛ ka foyi n'aw tɛ ni y'a mɛn ko adamaden bɛna mɔgɔ bolo i bɛ taa mɔgɔ bolo ni y'a mɛn ko artiste fana ka fanu de don n tɛ se ka fɔli la n tɛ ɲina fɔli la anw tɛ se ka jama parce que an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi aw grâce à vous aw de kama an b'a sɔrɔ n'an filila don o don a bɛ se k'an ka filiw fana fɔ an ye fili o tɛ o man jugu mais mun ka ɲi ka yafa n'o ka ti yafa baara don dɛ a tɛ faamu dɛ adamaden mana kɛ cogo cogo i bɛ fili diɲɛ kɔnɔ adamaden mana kɛ cogo cogo i bɛ yafa a ye n faamu i m'an faamu i ka yafa de ka ɲi an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ne yafalen don bɛɛ ma minnu ma yafa ma fana an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilina ɲɛnama d'u ma u bɛ se ka yafa ma cogo min na wala ko kelen banbali ala fana m'o fɔ diɲɛ ko foyi tɛ mun tɛ ban t'a sɔrɔ dɔw de m'a faamu halisa mais ko n'a taabolo don tagalen ɲɛfɛ u b'a faamu Masara n b'i fo marraine vraiment i ka marrainenya jɔyɔrɔ ye belebeleba fa kunu Madame Sissoko a dan don an bɛ ɲɔgɔn bolo heure bɛɛ n y'aw fɔ aw ɲɛna c'est juste ka n'a fɔ an ɲɛna film kura fanu lɛgɛ fu la wallahi fanu n b'a bila aw ye fu la film aw b'a lɛgɛ fu la problème fosi t'a la parce que n'i y'a mɛn ne bɛ film bɔ ne b'a bɔ aw de kama a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ Mali la minnu bɛ kɔfɛ olu b'a sɔrɔ cogo di i b'a dɔn k'a fɔ c'est pas facile voilà o kuma n b'a bila Facebook kan n b'a bilali daminɛ à partir de n b'a bila o don parce que ne y'aw de fɔ ne bɛ aw de kama ne bɛ vidéo kɛ aw de kama ne bɛ spectacle kɛ aw de kama hier soir j'étais très content n content kojugu n wasara fana n wasara n bɛ Gaspi fo Wara Gaspi Velion vraiment merci beaucoup Wara à toute la famille de Wara Gang m'aw bɛɛ lajɛlen fo ani Yɛlɛbugu cɛ ni muso ni jama n bɛ Yɛlɛbugu bɛɛ lajɛlen fana fo Koma Jabate vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana fosi kɛ mɔgɔ si la halisa ala kana ɲina voilà aw bɛɛ merci beaucoup a diyara n ye kojugu n bɛ n ka sponsor fana fo te Asura ka cam fana fo cam belebeleba sefa ka tigɛ ka belebele cam sefa n bɛ cam sefa fana fo ka Bɔkari Ba fo ani Basegu Gambi super vainqueur b'i fana fo i ka bonya la ni bɛɛ diyara n ye Zulaifu Retro 21 all b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka déplacement la n y'o de fɔ n ko surɔ n kɔntana kojugu ni ba cɛ n kɔntana i m'an faamu n kɔntana kojugu parce que n kun ma sigi ni nin ye n'ala sɔnna ka fanu film kura min na aw bɛ don min ka d'aw ye aw bɛ fɛ k'a bila don min na aw b'a fɔ n ɲɛna voilà don min ka d'aw ye dɔrɔn problème fosi t'a la n bɛ film kura bila aw b'a lajɛ problème fosi t'a la minnu bɛ kɔfɛ mais n t'a bɛɛ bila ɲɔgɔn fɛ n b'a bila 8 minutes 7 minutes
RB c'est bon. Voilà, les films Kouaninta. On va commencer à publier dans les Facebook un temps. Pour les fans de club en temps. Pour bien visionner tout. Aujourd'hui, je suis très très content pour hier soir. C'est ce qui a commencé en temps passant. Voilà, dans la vie, Beniga Kodu. Nous faisons Beniga Kodu toujours. Il faut deux fois ma femme. Donc, même d'ado on a bi sans donc on a sketch là. Que je suis un peu vulgaire et tout. Non, c'est pas ça. Alors qu'on a béni qu'à samedi, moi je suis pas déjà de personne. Non. T'es vulgaire, maro vulgaire, il me connaît souvent. Il m'a fait des sketch de que. Des sketch que n'enga sketch sur les mots. N'est à sur nos gamins. Ni est sketch sur les gamins, ni quoi il beau gamin kono. Atteignez de. A tout en barake. Ne be kuma na muso kan chungo ne be conseil de dila ne be kuma ninga vidéo conseil de kono ne be kuma mun fo conseil de do imam fo ne ka vidéo te kun fait vidéo abi ne ka obos ka ne ka vidéo leke très généralement ta so vidéo kono kangare de be ka damu o we ka conseil di mo ma o be ka vidéo kono voilà o be ka di vidéo kono vidéo intekete kun fait vidéo intekete kun fait ayi ni vidéo ki kun fait do ya betien nous de fo désormais non fo moi il m'a fait film crowd en même temps nous de fana fo ngomina surprise ou be nyafe kana surprise badembe surprise bademba surprise bademba ngima ngokobe ningoma ngokobe ne kobe mbi kobe shini wa la fiane fa Suleiman kobe chokodi wa Italie ko bashi tila Musa Traoré ko bashi taw shila ala kana bashi kawla voilà ala kana bashi kawla ñu refana ngon tega flabe ko fani belajide surtout fani mun be kofe extérieur là vraiment tega flabe ko ye vraiment ngani ke ko bane erreur kera imam fo moi akan ka banti quoi parce que ko fo te monte banti ni ko kera ni ya fa de la ka tega flabe la kofe ni go ite ya fa ola eta to esi o to ko re so tarangine we te ko do dum voilà où est soit ni mo fe kana glitch voilà ouais na we fe ngo chi de ko jibo ko ira la mo fana chi y a pas de souci mais glitch parce que mor ni glitch ça ko be ba ouais Sénégal ko be chogodi Jawara ko re bashi ti la Jawara mais flabara ni chinta pour que tu sois yafaro c'est ça que tu verras si j'ai cassé mon testicule ça sera le problème toi parce que ça c'est le virer le club est fini ok ro voilà ne ka flinga sira la wa nta te fe nu yoro don ko be ne ite yorom do do itado ite ningalike kalabachi de aninta fanu la fia on va kai wara study ke kabako wara gaspi klaba kobe maintenant il y a des galaninta maliro il y a trop de galaninta c'est gadinta mais ça va lero na la sona maro na la sona voilà ouais Mokhtar Ba ko be chugodi ko bashi ti la lafia ni fon obo negela o besora carré voilà ya fo tu no kelendo wa jo ko be chugodi ko bashi ti la depuis afo barla bugu Tidiane Idrame ko bashi tawshila ko be nde nya fa chugo be na won tege flabe ko fani munu be kofe an munu be bamako ko munu ko klaba ya keta ya botan tege flabe ko bela jeli njotala
wa seri dunya ko be chogodi ko de bashi tawla eski ba do klaba e la loma de jongu da be go min kere la ba do klaba yo confirmer c'est pas au futur c'est au présent que to kono to ko ye denduru ye jongunda to ko ye denduru ye jongunda fem yere for eski ba do klaba e la loma de ore manga do ko be ele ala chine la loma. Moi je suis pas la lomaro hein, je suis kekumaninta la loma kekumaro parce que tu connais là tu partir tu connais là tu viens il faut donner ton démission temps si klaba e la lomaro. C'est quoi? Wallahi show jara kunu Sheriff show jara trop mbok madlata wallahi show jara ko jugo parce que mina le bientôt na ala sonama Diallo mina pare soni na ala sona peut-être mais on a 31 ka offre Traoré Ousmane ko bi chugo di ko bashi tawla awa ko bedi oh kuna te Idrissa ko bi chugo di ala kana bashi kila ko bende bokum Mamadou tranquille la fiane fond ni kadne ko be alaka ya fambema anga sigi nyokon bolo comme korole aw Dauda ko bi chugo liberté anga sigi nyokon e wako korole ori kadne an nyokon don chugo menanga to nyokon boloti foshka ala kana foshka anshila Jakis ko bi chugo di imam fuma am nyokon bolo chugo mena anga sigo chugo kena Mokhtar Ba aw ko bi chugo di anga sigi nyokon ori kadne ori kama nyori fo bi wal ne klibe chi bi fano ay nan klichi pour que am sekan ko bampeu am seka yafa nyokon ma anga kontina no khoro la quoi klaba ko bulu chugo na ka minute toujours na ala sona ma nyokona erreur wala ten soro na nyokona erreur wala soro kili te bula de flabaratikel de bula wala bitana ishengile wala ne bi lafia au bi lafia ube ko in banat ko in sira banyeti de ko in sira banyeti de ko in mena de ko in karaka banka ba ko in sira banyeti wala adando kaba zano ko bi chugodi lafia ni fon watara no kelendo am nyokon bulu herbe nyokon bulu da wala Samba Jara ko bi chugodi Keita herbe am nyokon bulu Alhaji ko bi chugodi ko depuis Côte d'Ivoire je t'aime trop aussi on est ensemble nya fo chugomna o kelendo ko insira banye anga ko imba begi tege da dusukan ni fenge na majam ko iba fu ku ka yafima o temso ya o eche ado fana yafa eche ado e mamgo kete son yafa de nini eta ko wara nini e mamgo ete son yafa deli o yafa deli balati che ay de yafa dilate che aba che ay surtout inika fanu ni nyonte surtout mo mu yika fembe surtout mo mu yitaka ido usuko ni ukolo ni nyonte surtout mo mu yemobili sanga dima surtout ibe da clim ngoro mo mbo sara ibe da vandlo ngoro mo mbo sara ko ika kuran wari ika dumuni songo mo mu mbe o sara ika patron ni ma yafa deli patron fa mind ni patron ibla domina c'est fini pour toi hein awo yafa borofa de be bela jile nte segante nyina yafa del neti segeneti nyina me fu nga fo yi aka don afo ani mbe chugo mena korole anga sika no korolati jien bebe erreur ke jien kono mo bebe erreur me nte se ngo fo de ko wore ntenga erreur kono o de ko wore info man tenga erreur kono o de ko wore ne bodo extra mo ko bene fe ko jugi na fo ne fana kado parce que nyame ne be vidéo ke très généralement ne be nga vidéo ko fo mo ko kama ba mo ko bala me be vidéo fan ba ke ko fo mo ko fana kama ka ira la ka fo vraiment au ka nisondia o de kadne parce que vidéo be nyana film bola ala de badon ita sur ko law 10 minutes do ma be vidéo lege mo law 10 minutes ba be vidéo lege imam fo mo o be ba ira ka fo ali sa tiumbe ni tiumbe pour ganti ya fa nyoma pour ganti nyom blasira hein un nyom blasira c'est normal c'est comme ça voilà vraiment ne koni ya falendo bema ni be fana sera ka ya fane ma abe jay munu fana te ka so ambe do kalisa ala ka akilina nyina ma du ma o kerefe munu se ka fu ka so voilà nte ko dabla o to rankine kono ko rete de foshte am nyogombolo ni ku ya ta de bi ka bo ka mo go nyine be dimi koro kono mo go jukute dimi koro yiko ga ba ko no ka kan
den yine ba dogoya arama den yine bi dogoya arama den yine be dimi koro konti jugu te dimi jambe se ko be chogodi imam foma ni mogo ka quoi c'est qu'elle sabi fait na tifa te dimi koro ere na tifa mago tika kuma ere la mogo nyine be dimi koro wa mogo nyine bi blasira konti jugu fo ka jien wuli ko ka ro ko no ni bacha kan ko fe mai na be ka mu ere ka ni bacha fe mai ni continue ta doranga ta nyefe ni a be kuli klaba jondo auta nyame bi klaba ni dum ya ni na ya uja wakati mu ya uja absika ala ta foina mais nyoro fo bi mboraka ya fadili ke fani bela jeli ami yo khombolo ala ka anto nyoko ni ndeko video kungurune ka fani be remercier hier soir j'étais très content mais nga marani fo madame Sissoko mbo fo ka klaka kolon fana fo depuis a fo Abu Dhabi ambassadeur bi fo dante fo limuna cham sefa bokarba be bela jeli fo te asura le propriétaire de te asura uma ag mais uma fana fo asura ira kenaka on content na kosobe c'est que am ñogom bulu soni ko fa mako minale messaw ma soni ani me ñogon sona mina baru bani fonke na ala ma bashi wora ka ay do ke do ala ka shijani kenya da am bela jeli madron ko choma mina kanya na ño fo ci gum na comme bi ira content do chine be film bla chine à partir de 17h klaba ka film ko bla le damne Facebook sans fait à partir de 17h chine na ala ma bashi wora ke biko wa vous merci beaucoup ala kanto ñogon